Tuhan, terima kasih untuk pujian yang menguatkan kami kembali. Lord, thank you for the praises that strengthen us again. Apapun yang akan terjadi di hari esok kami tidak tahu. Whatever that will happen tomorrow, we do not know. Tapi yang kami tahu, tangan Tuhan selalu menyertai dan menuntun kami. But what we know is your hand is overhold us and include us. Ajar kami untuk terus beriman kepada Tuhan. Teach us to have faith on you, Lord. Ajar terus kami untuk percaya kepadamu. Teach us to believe in you. Itu sebabnya menguatkan kami untuk kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. That will strengthen us to walk with you, Lord. Terima kasih untuk hari ini. Thank you for today. Kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. We will contemplate on your word. Biarlah Tuhan memberkati kami Let you bless us, Lord, lewat kebenaran firman Tuhan. through the truth of your word. Dan kedua hamba-Mu Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan. And two of your servants you use as the tools Dengan in your hand. keterbatasan dan kekurangan kedua hamba-Mu, With all the limitation and biarlah the kiranya likeness. Tuhan menguduskan dan menyucikan Let you kedua hamba-Mu sanctify two of your servants untuk menjadi alat di tangan Tuhan. to be tools in your hand. Firman Tuhan menjadi berkat bagi hamba-Mu Your words dan become menjadi blessing berkat untuk setiap jemaat. for your people. and all the Berfirmanlah Engkau bagi congregation. kami ya Tuhan. Speak to us, Lord. Kami siap untuk We mendengarkannya. are ready to listen. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we have prayed. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Please be seated. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Today we will talk about to follow up on the Genesis chapter 26 from verse 1 to 33. Dalam bagian pasal sebelumnya di Kejadian pasal 25 dijelaskan tentang kematian Abraham. In verse, chapter 25 we talk about the death of Abraham. Dan di dalam pasal yang ke-26 ini kita akan melihat bagaimana perjalanan hidup Ishak setelah dia ditinggal oleh Abraham. In chapter 26 we will see what is the life journey of Isaac after he has been left by his father Dan Abraham. ini adalah perjalanan hidup Ishak setelah Abraham meninggal. And this is the life journey of Isaac after Abraham's death. Ishak sebagai anak perjanjian yang menjadi garis keturunan dari Abraham. Isaac as a promised child, as a lineage of the promise from Abraham. Kita tahu bersama bahwa Abraham memiliki beberapa anak. We know that Abraham has several children. Mungkin Bapak Ibu mengetahui 2 anak. Maybe a lot of you knows only 2 children. Yang pertama siapa? And the first one is Ismail dari Ismail from, Hagar. from Hagar. Yang kedua And the second, Ishak Isaac dari Sarah. from Sarah. Tetapi kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-1a sampai ayat yang ke-6, di situ dijelaskan bahwa ketika Sarah sudah meninggal, Abraham itu menikah lagi. If we see from Genesis chapter 25 verse 1 to 6, after Sarah died, Abraham remarried. Dia menikah dengan Keturah He married with dan dia Keturah. mendapatkan 6 anak dari Keturah. And he got 6 children from Keturah. Jadi Alkitab mencatat anak Abraham ada 8 orang. So the Bible recorded that Abraham have 8 children altogether. Tetapi bicara tentang anak perjanjian yang mendapatkan berkat dari Tuhan adalah Ishak. And if you are talking about the promised child who has the blessing from the Lord, that is only Isaac. Kejadian 25 ayat yang 11 dikatakan setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu. And in Genesis chapter 25 verse 11, it was said that after Abraham died, the Lord blessed Isaac, his child. Jadi berkat itu diberikan hanya untuk Ishak sebagai anak perjanjian. So the blessing is only be given to Isaac, the promised child. Sekarang kita akan melihat dalam bacaan kita Kejadian pasal 26 yang membicarakan tentang kisah perjalanan hidup Ishak setelah ditinggal oleh Abraham. So we are going to talk about the Genesis chapter 26 and focusing on the life journey of Isaac after Abraham died. Ayat ini panjang sekali dari ayat 1 sampai ayat yang ke-33. The verses is quite long. It started from verse 1 to 33. Saya tidak membaca semuanya di awal. I would not read all the verses
in the front. Tapi kita akan melihat ayat demi ayat ketika kita membahasnya. But we will talk about the verses by verses as it goes. Di ayat yang pertama, Kejadian pasal 26, mungkin Bapak Ibu bisa membukanya supaya bisa melihat baik di gadget atau kalau bawa Alkitab. In verse 1, as you can open through your gadget or if you bring your Bible, you can open it. Di ayat yang pertama dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. And it was in verse 1, it was said, now there was a famine in the land. But this is not the first famine that happened. Jadi ini kelaparan yang dialami oleh Ishak juga dialami oleh Abraham beberapa waktu sebelum Ishak lahir. This famine was experienced by Isaac, but it also experienced by Abraham some time ago. Maka di dalam ayat yang pertama dikatakan, karena kelaparan maka Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Because of the famine, Isaac went to Gerar and to the Abimelek, the king of Philistine. Kalau kita melihat Kejadian pasal 12 ayat 10, ketika Abraham mengalami kelaparan juga, dia pergi ke Mesir. And when we also see in Genesis chapter 12, and Abraham also went to Egypt when there was a famine. Abraham di Mesir sebagai seorang atau orang asing, pendatang. Abraham in Egypt as a foreigner. Maka kita melihat di sini Ishak tidak pergi ke Mesir. And here we see that Isaac did not go to Egypt. Kenapa Ishak tidak pergi ke Mesir? Why is Isaac Karena not di going ayat to yang Egypt? kedua Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Ishak. Because in verse 2, the Lord appeared to Isaac and said to him. Di ayat 2 dikatakan, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Do not go down to Egypt, live in the land where I tell you to live. Ishak dilarang pergi ke Mesir oleh Tuhan. Isaac was forbidden to go to Egypt by the Ketika Lord. Abraham mengalami kelaparan pergi ke Mesir, Tuhan tidak melarang. When it was famine and Abraham went to Egypt, God did not forbid him. Kita nanti akan melihat apa sebabnya Tuhan melarang untuk Ishak tidak pergi ke Mesir. Later we will talk about why God forbid Isaac not to go to Egypt. Tapi dalam ayat yang pertama ini kita diperlihatkan bahwa Abraham, Ishak yang adalah orang dikasihi Tuhan juga mengalami pergumulan dan masalah. And in verse 1 we can see that Abraham, Isaac, both are the people that loved by the Lord. They also have trouble. Mereka tidak lepas dari pergumulan dan masalah. They could not be avoid themselves from struggle and problem. Maka pelajaran yang pertama yang kita bisa lihat dalam ayat yang pertama adalah For the first lesson that we can see from verse 1 is kita orang percaya pun tidak lepas dari pergumulan dan masalah. we, the believer, even cannot avoid from problem and struggles. Kita orang percaya, orang yang sudah dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, tidak luput dari persoalan dan permasalahan hidup. We, the believer, loved by the Lord and love Lord, we could not avoid from the struggle and problems. Keuntungan dari kita orang percaya, kita punya Tuhan yang akan terus bersama dengan kita dan menolong kita. The benefit of us as a believer is we have Lord that always will help us. Kita tidak ditinggal sendiri oleh Tuhan. We won't be left alone by the Lord. Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Because Lord surely will help us. Nah, di ayat selanjutnya itulah yang ingin Tuhan sampaikan kepada Ishak untuk dia tetap tinggal di Gerar. That's why in the following verses God want to tell Isaac that you stay in Gerar. Apa berkat yang Tuhan akan siapkan kepada Ishak ketika dia taat tetap tinggal di Gerar? What is the blessing God has been preparing for Isaac when he stay in Gerar? Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berkata demikian. In verse 3 and verse 4 it is said so. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit.
aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Stay in this land as a foreigner, and I will be with you and will bless you. For to you and your descendants I will give all these lands, and will confirm the oath I swore to your father Abraham. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and will give them all these lands. And through your offspring all nations on earth will be blessed. Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu, memberkati kamu, dan kepadamu dan keturunanmu kuberikan negeri ini. God say, I will be with you and bless you, and for you and your descendants I'll give this land. Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan penyertaan bagi Ishak ketika Ishak tetap tinggal di Gerar. God gave his blessing and when his blessing and his inclusion when Isaac stay in Gerar. Ketika kita dipindah tugaskan di sebuah kota, sebuah daerah atau sebuah negara yang menjadi ketakutan untuk kita, when we are being moving job to another country or another place, that will be something quite frightening for us. Ketika perusahaan itu memberikan sebuah fasilitas yang membuat kita merasa nyaman, saya percaya kita akan pergi dengan sukacita, dengan nggak takut. When the company give us a facility that will make us comfortable, I think we will be very happy to go there. Saya percaya Ishak juga mengalami ketenangan ketika Tuhan menjumpai dia dan Tuhan memberikan berkat penyertaan dalam perjalanan hidupnya di Gerar sebagai orang asing. I believe that Isaac also will be calmed down when the Lord come and met up with him and when he stay in Gerar. Maka pelajaran yang kedua yang kita bisa lihat dari ayat yang ketiga dan yang keempat adalah, so lesson number 2 that we can learn from verse 3 to 4 is, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan menjamin hidup kita. So anywhere we go, if God is with us, God will guarantee our life. Sekalipun menurut pandangan kita ke negara ini, ke daerah ini kayaknya sulit. Maybe according to our view, if we go to this place or this country, it is difficult. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, jangan pernah takut. Karena Tuhan akan menjaga, memelihara, dan memberkati kita. But when we are with the Lord, do not be afraid, because Lord will look after us and God will take care of us. Maka apa yang diungkapkan selanjutnya di ayat yang kelima, Tuhan memakai Abraham dengan ketaatannya kepada Tuhan dan memberkati Abraham. So in verse 5, God used Abraham's obedience and God blessed him. Ayat yang kelima. Verse 5. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Because Abraham obeyed me and did everything I required of him, keeping my commands, my decrees, and my instruction. Tuhan ingin memberitahu kepada Ishak bahwa Abraham, bapakmu, adalah orang yang taat kepadaku. God wanted to to inform Isaac that your father Abraham is someone that obey me. Dia mendengarkan firman-Ku, memelihara kewajibannya kepadaku, dan mentaati segala perintah dan ketetapan, bahkan hukum-hukumku. He's listened to my commands, he's follow my decrees, he follow what I want and obey to me. Ingat bahwa berkat Tuhan yang diberikan kepada Abraham bukan karena ketaatan Abraham. Remember that the blessing given to Abraham is not because of his obedience. Tapi berkat Tuhan diberikan kepada Abraham ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, pergi ke suatu tempat yang akan ditujukan The kepada blessing dia. is given to Abraham when God instructed him to leave his country, to leave his father's house and go to a country that God want him to do. Sehingga ketika ayat yang kelima Tuhan katakan kepada Ishak tentang Abraham, itu bicara tentang karena ketaatan Abraham, maka berkat itu terus menjadi bagian kehidupan Abraham dan And in verse keturunannya. 5, Lord tell Isaac, because of Abraham's obedience, the blessing will go on to him.
Dua hal yang bisa kita pelajari tentang ketaatan Abraham yang sudah kita pelajari dalam pasal-pasal sebelumnya. Two things about obedience of Abraham that we have learned in the previous passage. Yang pertama tentang hukum sunat. And the first is about the law of Di the Kejadian pasal circumcision. 17 itu Tuhan memerintahkan setiap orang Israel itu harus disunat. In the Genesis chapter 17, God instructed that every male in Israel need to be circumcised. Anak dalam usia 8 hari harus disunat. And the child of 8 days old need to be Dan itu circumcised. dilakukan oleh Abraham. And this has been done by Termasuk Abraham, Abraham dan Ismail. including Abraham and Kita Ismail. sudah pelajari bahwa Abraham pada waktu disunat usianya 99 tahun dan juga Ismail 13 tahun. And when Abraham was being circumcised, he was at the age of 99 and Ismail at the age of 30. Yang kedua, yang ketaatan Abraham yang baru saja kita pelajari. And the second obedience that we just learned about Abraham, Ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai persembahan, itu dia lakukan. and when the Lord command Abraham to sacrifice, to offer Isaac, and Abraham did as so. Ishak anak perjanjian. Isaac, the promised son. Ishak yang akan mewarisi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Isaac who will be the heir of all the blessing given by the Lord to Abraham. Tapi Abraham taat mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan. But Abraham obeyed and sacrificed, offered Isaac as a sacrifice. Itulah ketaatan Abraham, dia tidak memikirkan resiko ke depannya, tidak memikirkan apakah dia masih boleh mendapatkan keturunan dari Ishak. Abraham did not consider whether in the future he will still have inheritance or descendant from Isaac. Jadi Tuhan mengingatkan Ishak untuk taat seperti yang dilakukan Abraham. So the Lord remind Isaac to be obedient as what has been done by Abraham. Pertanyaannya, The question is Ishak taat nggak Bapak Ibu? Is Isaac obedient? Taat. Yes, he obeyed. Ayat 6 dikatakan, In verse 6 it was said so. jadi tinggallah Ishak di Gerar. So in verse 6 it was said, so Isaac stayed in Gerar. Dia tinggal di Gerar sebagai orang asing. He stayed in Gerar as a foreigner. Nah, ini menjadi permasalahan bagi Ishak. And this has become a problem for Isaac. Karena tinggal sebagai orang asing tidaklah mudah. Because stay as a foreigner is Ada not banyak easy. masalah yang dia hadapi. There's a lot of problem that he has to face. Masalah yang pertama yang dia hadapi And the first problem he has to face itu berkaitan dengan istrinya. is related to his wife. Karena kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7, When we see from verse 7, dia tahu bahwa istrinya Ribka ini cantik. he know that his wife Rebecca is beautiful. Dikatakan di ayat yang ke-7, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, yaitu Ishak, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. When the man of that place asked him about his wife, he said, she is my sister, because he was afraid to say, she is my wife. He thought the man of this place might kill me on account of Rebecca, because she is beautiful. Penduduk di mana dia pergi di Gerar tidak tahu siapa Ribka. People in Gerar where he goes did not know who is Rebecca. Maka ketika dia berkata dia saudaranya, orang Gerar percaya itu. When he said she is my sister, then the people of Gerar believe it. Kenapa Ishak berbohong tentang Ribka yang adalah istrinya? Why did Isaac lie about Rebecca, his wife? Dikatakan jangan-jangan aku mati atau aku dibunuh nanti oleh orang-orang setempat. Because he said that I might lose my life, I might be killed by people in that place.
Dia ingin menyelamatkan dirinya sehingga dia tidak berkata benar tentang Ribka yang adalah istrinya. He wanted to save his life, so he did not say the truth about Rebecca, his wife. Tapi kalau kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya, When we see verses follows, pada akhirnya kebohongan Ishak diketahui oleh Abimelek. but finally the light of Isaac has been found out by Abimelech. Dan ketika Abimelek memanggil dan berbicara tentang Ribka kepada Ishak, When Abimelech summoned Isaac and talked about Rebekah to him, maka jawaban yang diberikan oleh Ishak kepada Abimelek sama. and the answer given by Isaac to Abimelech is just the Di same. ayat yang ke-9 bagian akhir dikatakan, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia, yaitu karena Ribka, kecantikan Because I Ribka. thought I might lose my life on account of Rebecca, because Rebecca is beautiful. Ini mirip-mirip dengan peristiwa yang dialami oleh Abraham. This is quite similar with the experience of Abraham. Abraham berbohong kepada Raja Mesir tentang Sarah Abraham lied to the king of Egypt about Sarah. 2 kali. It is Dilakukan twice. He oleh did it Abraham. twice. Ketika dia juga bertemu dengan Abimelek waktu dia ke Gerar, dia juga melakukannya. When he met with Abimelech in Gerar, he also lied to him. Mereka tidak berani menghadapi tantangan yang sebenarnya. They dare not face the true challenge. Padahal Tuhan sudah katakan, aku akan menyertaimu. While God has tell them that I will be with you. Tentunya termasuk di dalamnya tentang masalah Ribka yang cantik, takut Ishak dibunuh. Of course, it will be including because of the beautiful Rebecca and why Isaac will be killed. Ishak lupa tentang berkat Tuhan. Isaac forgot about the blessing from the Lord. Dia berbohong tentang istrinya. He lied about his wife. Tetapi yang sangat menarik di sini dikatakan di ayat 11 itu, But something interesting which is stated in verse 11, ketika Abimelek tahu bahwa Ishak berbohong, when Abimelech found out that Isaac lied, justru di ayat 11 Abimelek memberikan sebuah perintah kepada seluruh bangsanya. and Abimelech gave orders to all his people. Dikatakan siapa yang mengganggu orang ini, yaitu Ishak atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Abimelech said, anyone who harm this man, which is Isaac, and his wife, shall surely be put to death. Inilah bentuk pemeliharaan Tuhan, bukan? This is the type of God's providence. Abimelek tidak marah, Abimelek tidak mengusir Ishak. Abimelech did not get angry. He did not cast out Justru Isaac. Abimelek berkata, siapa yang mengganggu Ishak dan istrinya, dia harus dihukum mati. Instead, Abimelech said, anyone who harms Isaac and his wife shall be put to death. Jadi tidak harus takut sebetulnya Ishak. So Isaac shouldn't be getting afraid. Karena Tuhan pakai Abimelek untuk menjaga dan memelihara Ishak dan Sarah. Because God will use Abimelech to look after Isaac. Kenapa? Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. And we know that God's helps will come just in time. Kenapa? Why is it so? Tuhan tidak meninggalkan Ishak dan Sarah dan Ribka. God never left Isaac and Rebekah. Apa yang bisa kita pelajari? What can we learn from this? Dalam situasi apapun, dalam menghadapi masalah apapun, lebih baik jujur daripada berbohong. In whatever situation, whatever problem we are facing, it is better to be honest. Tuhan akan menjaga kehidupan orang yang jujur, orang yang hidup benar. God will look after the life of someone honest. Amsal pasal 2 ayat 7 berkata, Proverbs chapter 2 verse 7, it was said so. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. He holds success in store for the upright. He is a shield to those whose walk is blameless. Jadi orang yang hidup jujur, orang yang hidup benar, ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya
akan dihadapinya. So the one who live upright, and there will be help from the Lord that will come just in time. Bentuk pemeliharaan Tuhan, Tuhan memberikan perintah kepada Abimelek untuk menjaga Ishak dan The type of Ribka. providence by the Lord is God instructed Abimelech to look after Isaac and Rebekah. Nah, masalah yang berikut terjadi karena And the other problem that happened is ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 itu from verses 12 kalau to kita 14, melihat luar biasa Tuhan memberkati Ishak. we can see how amazing God has Saya blessed baca ayat 12 Isaac. sampai 14. I will read from verse 12 to Maka 14. menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Tuhan memberkati Ishak. Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold because the Lord blessed him. 100 kali lipat Bapak Ibu. 100-fold. Itu berkat yang berkali-kali lipat. That is double more. How many times? Dan di is the ayat blessing? 13 dikatakan, dan orang itu, yaitu Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Waduh, And kalimatnya luar biasa. It was said in verse 13, that man, which is Isaac, became rich, and his wealth continued to grow until he became very Berkat wealthy. Tuhan melimpah untuk Ishak. The blessing of the Lord was abundance for Isaac. Dan ayat 13 dikatakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, nih, sehingga ia menjadi sangat kaya. And it was said that this man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Bukan cuma itu. And that's not so only up to that. Kalimat selanjutnya, di ayat selanjutnya dikatakan ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. And he was said that he has so many flocks and herds and servants, and that Dia menjadi pengusaha sukses. he became a very successful businessman. Gak lama-lama Bapak Ibu. It doesn't take a long time. Karena dikatakan dan dalam tahun itu juga. It was said that in the same Tahun year, itu juga, ya bisa dikatakan hanya setahun. you can say it's only take 1 year. Tuhan memberkati Ishak berlimpah-limpah. God blessed Isaac abundantly. Nah, ini masalah yang kedua yang dialami oleh Ishak di Gerar. And this is the second problem faced by Isaac in Gerar. Dikatakan di ayat yang ke-14 bagian akhir, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. And it was stated in the verse 14, the second part. And it is said that the Philistine envied him. Zaman sekarang pun ketika orang cemburu kepada seseorang bisa melakukan hal-hal yang jahat. Even nowadays, if someone envy to another, they will do things that is harmful. Di dalam sebuah kantor ketika ada orang yang merasa cemburu kepada temannya, When in an office, if someone envy to his friend, dia juga akan melakukan hal-hal yang jahat. he will do something harmful. Ini pun dialami oleh Ishak. And this is also experienced by Isaac. Karena kalau kita melihat di ayat yang ke-15, masalahnya dikatakan karena kecemburuan orang-orang Filistin, dikatakan ayat 15, segala sumur yang digali dalam dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hambanya ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. And because of this envy, all the wells which Abraham's servant dug in the time of his father Abraham by the Philistines stop up and filling up them with earth. Padahal ternak Ishak sudah banyak. While Isaac got lots of flocks. Ketika sumur-sumur ditutup, Ishak tidak mendapatkan air untuk domba-dombanya. When the wells is being stopped up, and Isaac couldn't get water for his flocks. Kecemburuan dengan kekayaan Ishak membuat orang-orang di sekitarnya melakukan penutupan sumur yang digali oleh Abraham. Jealousy to Isaac's well have made other people there to close up, to stop up all the wells
of Bukan them. cuma itu. And not only that, Di ayat 16 dikatakan Abimelek akhirnya mengusir Ishak. Dikatakan pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. and even worse, in verse 16, Abimelech cast Isaac out. He said to Isaac, "Move away from us. You have become too powerful for us." Padahal Ishak juga ya tidak berkuasa. While Isaac has no Tetapi power, harta Ishak melebihi mereka semua. but all Isaac's wealth has been far more beyond them. Kekayaan kadangkala bisa menyulitkan, bukan? Sometimes wealth can bring us trouble, isn't it? Ketika kita diberkati Tuhan berlebih, kadangkala itu membawa sebuah masalah dalam hidup kita. When God has blessed us abundantly, sometimes it will bring us to Dan itu problems. dialami oleh Ishak. And this has been experienced by Isaac. Dan pada akhirnya Ishak keluar dari daerah Gerar, daerah Filistin di mana dia tinggal. Finally, Isaac moved away from Ayat 17 dikatakan Gerar, jadi pergilah Ishak the land dari of situ Philistines. dan berkemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. And it was said that Isaac encamped in the valley of Gerar and he settled there. Dia meninggalkan daerah Gerar He left the area dan of dia Gerar tinggal di lembah Gerar. and he lived in the valley of Itu Gerar. karena apa? Karena Abimelek mengusir dia. The reason is because Abimelech cast him out. Maka kalau kita melihat dari ayat ini, kita melihat bahwa dalam keadaan yang berkelimpahan, Ishak mengalami kesulitan. And even we can see that in a situation of abundance, Isaac still have difficulty. Apakah Tuhan tidak bersama Ishak? Is that because the Lord is not with Isaac? Apakah Tuhan meninggalkan Ishak? Has Lord abandoned Isaac? Jawabannya tentu tidak. The answer, of course, it is not. Karena mari kita melihat selanjutnya dalam bacaan kita. Let's continue with our reading. Maka karena Ishak tinggal di Gerar ada banyak masalah kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-18 We can see that when sampai ayat 20 when Isaac lived in Gerar, he masih faces a lot of terjadi difficulty. perkelahian Then there are quarrel antara happening. gembala-gembala orang Gerar dan juga gembala-gembalanya The Ishak. quarrel between the herders of Gerar and the herders of Isaac. Nah, kalau kita melihat dari ayat yang ke-18 sampai 22 If we ketika read from verse 18 to Ishak 22, menggali kembali sumur-sumur itu, when Isaac reopened the tetap well, terjadi pertengkaran. the quarrel stay on. Tetapi ketika di ayat yang ke-22 When ada it- satu peristiwa In verse 22, there is one event ketika Ishak menggali sumur, when Isaac dug the wells, tidak terjadi perkelahian. there is no quarrel happen. Maka di ayat yang ke-22 So in verse 22, Ishak menamakan sumur itu sumur Rehobot. and that's the Isaac named the well as the well of Rehoboth. Karena dia katakan demikian, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Because he said, now the Lord has given us room and we will be flourished in the land. Rehobot menjadi lambang sebuah penyertaan Tuhan kembali bagi Ishak. The Rehoboth is a sign of God's inclusion with Isaac. Dimulai sebuah kehidupan dari Ishak dan keturunannya. It started the new life for Isaac and his Karena descendants. Ishak berkata sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. So Isaac said we can have more descendants in this Ini land. menjadi sebuah awal perjalanan hidup dari Ishak. And this has been a beginning of life journey of Isaac. Dengan adanya sumur Rehobot, maka With the existence of the Rehoboth well, maka Tuhan sudah menyelesaikan pergumulan Ishak. God has solved the problem of Isaac's struggle. Mari kita melihat kembali dari ayat selanjutnya. Let's look at the following verses. Di ayat selanjutnya dikatakan ayat 23, dari situ ia pergi ke Betseba.
In verse 23 it was said, from there he went up to Beersheba. Tidak diberitahukan berapa lama Ishak tinggal di lembah Gerar. It's not mentioned how long Isaac has lived in the valley Tetapi of ayat Gerar. 23 dikatakan dari situ ia pergi ke Betseba. But in verse 23 we can see that from there he went up to Beersheba. Daerah apakah Betseba ini? What is the area, what is the place of Beersheba? Ini adalah tempat tinggal Ishak sebelum dia meninggalkan karena kelaparan dan pergi ke Gerar. This is the place where Isaac lived before he left due to famine. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 22 ayat 19, If we see from Genesis chapter 22 verse 19, dikatakan demikian. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya setelah dia tidak jadi mempersembahkan Ishak, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba dan Abraham tinggal di Betseba. then it was said in Genesis chapter 22 verse 19, then Abraham returned to his servant and they set off together for Beersheba, and Maka Abraham stayed in diperkirakan Beersheba. Betseba ini adalah tempat sebelum Ishak pergi ke Gerar. So we can see that this place is a place where Isaac lived before he went to Gerar. Mari kita melihat apa yang terjadi di Betseba. Let's see what has happened in Beersheba. Kalau kita melihat di dalam perjalanan hidup Ishak di ayat 24, ketika dia ada di Betseba, Tuhan menjumpai Ishak kembali. If we see the life journey of Isaac when he was in Beersheba, we can see in verse 24 that God appeared to him. Ayat 24 berkata demikian. In verse 24 it was said, Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. in verse 4 it was said, that night the Lord appeared to him and said, I am the God of your father Abraham. Do not be afraid, for I am with you. I will bless you and will increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham. Kenapa Ishak kembali ke Betseba? Why did Isaac return to Ada Beersheba? dua kemungkinan. There is two possibilities. Yang pertama, And the first, kelaparan sudah tidak terjadi. the famine is over. Dan yang kedua, And the second possibility, bisa karena Ishak takut kepada Because- orang-orang Filistin, because orang-orang Isaac Gerar. is afraid of the people Maka in dia Gerar. kembali ke Betseba. So he returned to Beersheba. Maka ketika Tuhan menjumpai dia di ayat 24, So when God met him or appeared to him in Tuhan verse 24, menyatakan dirinya sebagai Allah ayahnya, Allah Abraham. God introduced himself as the God of your father Abraham. Tuhan ingin menyatakan dirinya juga kepada Ishak. God also want to declare himself to Isaac. Aku inilah Allah ayahmu dan juga Allahmu. I am God of your father and also God of for you. Karena yang menarik di sini, And the Tuhan interesting katakan, part- janganlah takut. The interesting part is God Maka said, sangat do not be mungkin afraid. kenapa Ishak kembali ke Betseba So there is a high possibility why Isaac karena returned to Beersheba ketakutannya kepada because of orang-orang his Filistin. fearsome. Maka Tuhan menyatakan diri dengan kata, janganlah takut. So God said to him, do not be afraid. Tuhan mengatakan lagi, aku menyertai engkau, aku memberkati engkau, dan membuat banyak keturunanmu. And God also said, I will be with you, I will bless you, and will increase the number of your descendants. Diberitahukan kembali tentang It is- janji Tuhan. He re-informed of God's covenant. Ketika tinggal di Betseba, When he lived in Beersheba, kalau kita melihat ayat selanjutnya, if we see the following verses, Abimelek menjumpai Ishak. Abimelech come to meet Isaac, Ishak sudah tidak tinggal lagi di Gerar. while Isaac is no longer live in Gerar. Abimelek menjumpai Ishak di Betseba. Abimelech came and visit Isaac in Beersheba. Kenapa dia harus menjumpai Ishak? Why should he met Isaac? Kita melihat di dalam ayat yang ke-26 We can see from verse sampai 26, ayat 27. verse 26
to 27. Dikatakan demikian. It was said so. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahwat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" In verse 26, Abimelech had come to him from Gerar with Ahuzat, his personal advisor, and Phicol, the commander of his forces. Isaac asked them, "Why have you come to me, since you were hostile to me and sent me away?" Ayat 28 Abimelek berkata, And in verse 26, "Kami Abimelech telah said, melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengangkat perjanjian dengan engkau." in verse 28, Abimelech answered, "We saw clearly that the Lord was with you. So we said, there ought to be a sworn agreement between us and you. Let us make a treaty with you." Justru kalau kita melihat di ayat 28, Abimelek yang tahu kepada Ishak. And in verse 23, we can see that Abimelech is afraid of Isaac Karena dia katakan bahwa Tuhan menyertai engkau. because he said that God is with you. Janji Tuhan awal, orangnya engkau akan menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Remember the initial promise of the Lord that you will become blessing for other nations. Dan bagaimana penyertaan Tuhan bagi Ishak membuat Abimelek pun akhirnya takut And kepada the Ishak. inclusion of God to Isaac make Abimelech afraid of Isaac. Terjadilah sebuah perjanjian. And there comes a Bapak Ibu treaty. bisa melihat dalam ayat selanjutnya. And we can read it from the Dan following yang verses. menarik di sini, And there's something interesting about it. Ishak itu tidak benci, tidak marah kepada And Abimelek yang Isaac is- telah mengusir dia. Isaac is not angry, he's not hatred to Abimelech who has cast him out. Justru Ishak menerima dengan lapang dada, He hati yang terbuka. he take Abimelech with an open mind and heart. Bahkan dikatakan Ishak menjamu mereka Even it was said that Isaac make a feast for them. di ayat 30 dan 31. In verse 30 and Ishak verse 31. menjamu mereka dan pada keesokan harinya terjadilah kesepakatan itu. Isaac made a feast for them, and early the next morning they make the oath, Dan Tuhan menguatkan Ishak kembali dengan kehadiran Abimelek. and God strengthened Isaac again through the visit of Abimelech. Karena Tuhan bilang jangan takut. Because God said, "Do not be Justru Tuhan afraid." membawa Abimelek bertemu dengan Ishak God bring Abimelech to meet up with dan Isaac membuat sebuah perjanjian. and make a treaty between them. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan That juga is- bagi Ishak. That is the form of God's providence to Isaac. Dan setelah itu dikatakan di sini Ishak bertemu dengan Tuhan. And after that, it was said that Isaac met with the Lord. Ishak mendirikan mezbah bagi Tuhan. And Isaac built an altar for the Lord. Ishak mengalami perjumpaan dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Isaac experienced the meeting with the Lord and also know God. Dengan mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. By building an altar Ini before the Lord, menunjukkan bahwa Ishak sudah memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan. it shows that Isaac has full faith towards God. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? What can we learn from this part? Yang pertama, Tuhan itu memberkati orang yang taat melakukan perintah Tuhan. God bless people who is obedient or obey his commands. Memberkati orang yang terus mengandalkan Tuhan. He bless people who continually rely on him. Dan Ishak belajar untuk hal itu. And Isaac learn about this. Kita pun harus belajar demikian. We also have to learn about this. Ketika kita hidup sungguh dengan Tuhan, We live kita with the akan Lord. hidup mengandalkan Tuhan. We live relying on the Lord. Berkat Tuhan pasti akan kita terima. We will Kita receive belajar the dari blessing of sikap the Lord. Ishak. We will live from. We will Ishak learn from tidak the benci, attitude Ishak of tidak marah. of Isaac. Tetapi Isaac dia is not memberikan hatred. He is not angry. pengampunan bagi But Abimelek. he give forgiveness to Abimelech.
Abimelek tidak mengakui tentang kesalahannya. Abimelech did not confess about his fault, Tapi Ishak tidak memperdulikan itu. but Isaac didn't care about that. Ishak memberikan peluang untuk mengampuni Abimelek. Isaac gave the chances to give forgiveness to Maka Abimelech. dalam keseluruhan bagian firman Tuhan ini, And for the whole passage of this God's word, ada bagian firman Tuhan yang akan menguatkan kita. there's a part of God's word that will strengthen us. Berbicara tentang ketaatan kepada Tuhan, Talking about the obedience to the Lord. berbicara tentang ketaatan melakukan firman Tuhan, Talking about obedience in juga executing berbicara God's word. tentang bagaimana kita hidup dengan orang lain. And also talk about how do we live with other people. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang benar, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. It was stated in Psalm chapter 1 verse 1 to 3. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Yohanes 15 ayat 7 juga berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. In John chapter 15 verse 7 also said that if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for Dan you. yang terakhir Roma 12 ayat 21. And the last, which is in Romans chapter 12 verse 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kita. Let the word of the Lord keep reminding us. Hidup mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. We live to obey to the Lord's command. Dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. And then do things that is Tuhan pleasing to the memberkati. Lord. God bless Mari you. kita berdoa. Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Lord, thank you for the truth in your word. Tolong kami dan mampukan kami Help us and enable us untuk taat kepada firman-Mu. to obey your Untuk words, taat melakukan firman-Mu to obey, to execute dalam your word perjalanan hidup kami. in our life journey. Ketika kami mau taat, When we obey, ketika kami mau melakukan firman Tuhan, when we want to work out, to apply your word, berkat Tuhan akan Tuhan berikan bagi kami. your blessing will be Terima given to kasih untuk us. firman-Mu. Thank you for your word. Berkati firman-Mu bagi Bless kami your word semua. for all of us. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami In the berdoa. name of Jesus Christ, we have prayed. Amin. Amen. Tuhan memberkati.